डाकुचे हे कृष्ण हे गोपाल अरे तू कोठी अछ कृष्ण कोठी अछ गोविंद कोठी अछ गोपाल तो पिता तो अपेक्षा करिसंती आज तू केउ नगर अछि प्रत्येक काम बुलुछि प्रत्येक बाजार शहर बुलुछि प्रत्येक राज्य बुलुछि डाकी डाकी चाली से कृष्ण गोविंद गोपाल कृष्ण गोविंद गोपाल गोविंद हे मां निघंच अरण्य रे पहुंची जाईछि सबर को एड़े आज्ञा हेछि कोन कालिंक निकटरे बलि देबा पई कापालिक माने छद्म बेसरे भ्रमण करूछंती सही जंगल रे देखि पकैले सबर को जणे कहला भाई ए भाई
अरे ये पिलाटा तो अति सुंदर है ए भाई ये पिलाटा तो अति सुंदर है ये अरे गुलगुलिया है अच्छा याको बड़ी योग्य बोधे आको बड़ी बड़ी होई आको हमें धरिबा काली कलिकटरे बली देबा एक धनेश्वर पानी कहिले पथे जाऊ जाऊ कापाली गगन तले पुनिया कबड़ा पथे जाऊ जाऊ कापाली गगन तले चहु कबड़ा मारी बसिले कापाली खवाने अरे भाई धर ताकू भाई धरो देखो कहले हरे पुओ ए तू तो अति सुंदर देखा जाउछ तमे माने की अरे आमे माने बाबाजी माने एठी बाबाजी मोर गोटे कथा सुनिबो आमे माने साधु आपण साधु अच्छा तो घर कोन कहिलु मो घर जाईकी से सबरपल्ली रे बहुत दूर अरे तू एते बाटे आसीछु काहे के से अनेक कथा मोर से कथा मु गोटे पुओ को खोजुछि पुओ को खोजुछु हां देखिया को अति सुंदरिया नीलवर्ण होइथिबो मस्तक रे मौर पुछ थिबो हे बाबाजी माने ता ना कोन जानिछ कोन ताना कृष्ण गोविंद गोपाल हसिले कापाली को माने अरे भाई आपण तो हसुछथि कोन ये कहू कि कृष्ण गोविंद गोपाल गोपाल अच्छा सेमितिया टोकाटा आम मठरे अछि ये आउ तारी भाई न तो वो तो अच्छा केमितिया रूप देखिबा को कहिलु अति सुंदर रूपटी तार मस्तक रे मौर पुछ थिबो कृष्ण गोविंद गोपाल नाम थिबो नीलवर्ण देखिया को अरे सेई तो से कोन आपण मठर अछि कहती हसी हसी कहती हसी हसी कृष्ण आम मठे अछि हसी रे कहती हसी हसी आपण मते तमे ध्यान बଳରେ जानि परुछु तू तो रूप कथा कहिलु ना कथा कहिलु आपण मात्र साथरे नै जिवे अरे सेई गुटी तो भाई चलो तू आपण संगे जिबी मारी बसिले कापाली को माने ताको बहुत दिन ला खोजुछि कहले प्रकृत रे ये हेउछि मानकर बड़ी योग्य चल 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 जिबा हम सहित चाले तो भाई के हम मठरु आनिबो नेगिर चली जेबो बापा को देखा करी चलंतु धरिले कापाली को माने लक्ष्य करन तुमर पंडित मंडली इते बसरे हला कोन मठ निकट रे पहुंची गला जाई जयंत सबर पूरे ठेला हास्य तो हास्य करे कापाली को माने कहले आज मांकर प्रथम प्रसाद मिल जाई पुरोधा माने बसी छंती माल जग चाली छी पोता जाई छी गोटा अरगली बाबू रे जेउ अरगली रे बलिदान करा जाय आज से अरगली देहरे टंगा जाई छी मंदार हारतिए सम्मति पड़िला अछि जयंत सभा कहला ठाकुरे हे कापाली आपण उसे माने नोंती आपण जदी कापाली को माने ओते मो भाई संग भेट करे बानी ना जोड़ा जाय बोलते ये ठाकुरानी कत मते बळी दबो कापाली को माने कहले हरे सबर तू बापा मार गोटिए पुओटी हम गोटिए पुओ तो चिन्ह वर्ण का अछि बाणी को बाण कर तू हो बळी जोग्य हे ठाकुरे हसी कापाली के कहू छंती करके से कथा भूली जा भाई
ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ତ ବାବାଜୀ ନୁହନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଭଣ୍ଡ ତପସ୍ୱୀ ମତେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଆଣିଛ ଏ ବାବାଜୀ ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ୟାୟ ବାପା ମାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁଅ ମୋ ବାପା ତେଣେ ମତେ ଚାହିଁଥିବେ ମୋ ମା ତେଣେ ମତେ ଚାହିଁଥିବେ ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ବାପା ହଉଛି ଜଣେ ଅନ୍ଧ। ଦୟାକରି ମତେ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ମା ବି ଅନ୍ଧୁଣୀ। ହସି କାପାରି କେ କହୁଛନ୍ତି ତତେ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯା ଭାଇ ଆଉ ତାଙ୍କ କଥା ତ ଫିଟିଛି ଆରେ ତୁ ତାଙ୍କ କଥା ତ ଫିଟିଛି ନାଟକ ହେବା ପାଇଁ ରେ ଭଜା ଭଗବତୀ ରେ ଭଜା ଭଗବତୀ ମଣିଦାନରେ ଯିବୁ ସମ୍ପ୍ରତି ରେ ଭଜା ଭଗବତୀ ସବରପୁର ଗଲା ମତେ ବଳି ଦେବ ମତେ ତୁମେ ବଳି ଦେବ। ଖାଇ ଆସିଲେ ବାବାଜୀ ମାନେ କହିଲେ ହେ ଟୋକା ହେ କହିଲେ ଭାଇ ମାନେ ତାକୁ ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ସ୍ନାନ କରାଅ ଆଉ ବେକରେ ଗୋଟାଏ ମନ୍ଦାର ହାର ପିନ୍ଧେଇ ଦିଅ ତାଙ୍କୁ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରସାଦ ଲାଗି କରିବା ତାହା ହିଁ ହେଲା ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଲା ଶବର ପୁଅ ବେକରେ ଧଣ୍ଡା ଜବା କୁସୁମ ଧଣ୍ଡା ହାର ପଡିଲା କାଳୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡିଲା ଶବର ପୁଅ ହେ ପଣ୍ଡିତ ମାଙ୍କ ଆଖିରେ ଆଖି ମିଶେଇ ଦେଲା ଶବର ପୁଅ କହିଲା ମା ତୁ କଣ ପ୍ରକୃତ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କର ରକ୍ତ ଖାଇଲେ ଶାନ୍ତି ହଉ ହେ ମା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବେଲି ପୁଅ ମୋ ମା ବାପାଙ୍କର ପିତା ତୁ ଯଦି ଜଗତର ମା ଜଗତର ଠାକୁରାଣୀ ମା ମୋର ଅନ୍ଧୁଣୀ ବାପା ମୋର ଅନ୍ଧ ମୋ ଫେରିବା ବାଟରୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେଲି ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପୁଅ ଆଜକୁ 4 ଦିନ ହେଲା